अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे अंदरून शहर लाहौर के एक महल्ले में। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या कर रहे हो? बस चौकीदारी दे रहे इधर महल्ले में। चेयरमैन साहब भी बैठा हुआ है हमारा। आफ्ताब साहब क्या हाल है? ठीक है, ठीक हूँ। अकदस कुरैशी मेरा नाम है जी, और माशाल्लाह इस इलाके का मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन किस चीज के? ये महल्ले के। महल्ले क्या कोई चेयरमैन नहीं होता? मैं माह रमजान कमेटी का चेयरमैन हूँ जी। ये कमेटी क्या करती है? ये कमेटी कीमतें कंट्रोल करवाती है जी। अच्छा जी, ठीक है, सहर इफ्तार का इंतजाम करती है, गरीब गुरबा के घरों में खाना पहुंचा देती है। अच्छा। बस ये इस कमेटी का काम है जी। ये बताएं कि कीमतें कंट्रोल कर भी रही है ये कमेटी या बस ऐसे ही? नहीं, काफी हद तक फर्क तो पड़ा है जी। आपका ताल्लुक किस पार्टी से? नो पार्टी सर, कोई पार्टी नहीं। रमजान पार्टी है सर, सारे ही शामिल हैं, आप भी आ जाएं। ये खान साहब क्या करते हैं? आवारा कर दीजिए, सारा दिन सारी रात हाथ में डंडा लेके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बस आपको पता है 8 साल में इधर नौकरी कर रहा हूँ, चोरी बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि लोग सोते ही नहीं। तो दिन में चोरी होती होगी क्योंकि दिन में सोते हैं। भाईजान सोते ही नहीं है। कमाल है, इसका क्या मतलब है? आफ्ताब सब लोग फोन इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सारा नींद उनका फोन का आ जाते हैं, फिर सोएगा क्या खाक। उठो उठो रोजेदारो, उठो उठो रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे ओ ते नबी दे ओ प्यारे ओ। उठो उठो रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे ओ। उठो उठो रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे ओ। इतनी जल्दी कैसे आ गए हो तुम? अभी 3 घंटे पड़े हैं। भाजी 3 घंटे नहीं, 2.5 घंटे जनाब वाला। ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਈਦਾ। उनका क्या कसूर है जो सो रहे हैं बेचारे? ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ। आफ्ताब साहब ये कैसे जाहिल लोग हैं? इधर तुम आ गए, इधर तो कोई सोता ही नहीं, किसको उठाने आए? ਲੈ ਫਾਜੀ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। चलो ठीक है, यहाँ से गुजरो ना, गली में आके खड़े हो गए। ਜਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चलो ठीक है, मान लिया। माशाल्लाह खैर है। दीदार भी कर लिया। रंगार खान तो आए, रंगार खान तो। आपको इनाम भी मिलेगा, ईद वाले दिन भी मिलेगा। ਨਹੀਂ ਈਦ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ। मेरी बात तो पूरी सुन लो। लान आज भी जाते हुए आप भट्ट साहब से पैसे लेकर जाइए। अल्लाह राजी जनाब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੇ WhatsApp ਦੇ ਕਰੇ। नहीं, हत्था नाल नहीं, बस कह दी कितने हो तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8 5 500 फीकस। अगर लेना है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ठीक है ना बस 3000 रुपया लेते जाना। ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 12 ਭਰਾ ਨੂੰ ਥਰੇ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੀ। 2000 ਕਿਉਂ? जुर्माना हो गया तुम्हें। ਮਰੇ ਵੇ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਫਿੱਕਾ ਕਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? एक सेकंड 3000 था ना? हाँ जी 3000 था। यार अब पता कितना रह गया फिके करेले के बाद? कितना? 2500। इस तरह ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस तरह मत करो, ख्याल करो, कुछ फनकार आए हैं, क्या बात है? तो जी 2000 रह गए। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। कैरेक्टर से निकल गया। आप फर्ज कर ले, मैं वापस अच्छा जी, इस वक्त आपकी पोजीशन पता क्या है? क्या चीज है? 1500 रह ਆਓ ਵੀ ਚਲੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। कैसा भोरियां वाला रुख दे मथे लागे। गए। इसने पोरियां वाला कहा है। ओहो अच्छा, बल्कि 2 कटेंगे। हालांकि एक तो मुझे नहीं कहा है जी, और दूसरा पोरियां वाला नहीं होता, पौरियां वाला होता। ये बात बहुत अच्छे। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। और जवाना तेन रब दी कसम ही साडे नंबर पूरे ना। ਓਏ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਰੱਜ नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਯਾਰ 500 रह गए। ਹੁਣ 1000 हजार। ए, वापस आओ। ਬਹੁਤ 1000 ਆ ਵਾਪਸ। इधर आ जाओ, ये ठंड नहीं करो, ठंड नहीं करो, इधर आओ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲੱਗੇ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਅੱਧੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲੇ 1000 ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਤੀਆ। ऐसा क्या करेंगे कि वापस बढ़ सकते हैं? ऐसे काम का बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ ਨਹੀਂ सकते। ਅਸੀਂ ਵੀ एक ਉਸਤਾਦਾਂ तो हमदर्द बहुत पैदा हो जाते हैं तुम्हारे। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इन लोगों को नुकसान कोई नहीं है, पूरा महीना तुम लोग जो है सही कमाते हैं पैसे। वे इसकी बात पे तुम्हारे पैसे कटने हैं या इसके अलहदा कटेंगे? ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਟੋਗੇ ਯਾਰ
आज तो है ना तुम्हारा, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। है मेरे पास, पेश कर सकते। पेश की मसन कीमे च पाया है भी पेश कर सकता हूं। ओए होए ओ भाईजान सारे नाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इवन। भाईजान सारे नाल नहीं है। पर अगर अब फिक किया तो फिर क्या होगा? जुर्माना। सबसे पहले मैं इनकी ढोलकी छीनूंगा। कसम चुकाला मेरे दिल च आई सी चिमटा खोणगे हुण साडे को पीपा खोणगे ते मुड़ के इन्हां ने 4 को बंदे लैके ना आप रोदे जगान निकल जाने। आफ्ताब बेटे एक मौका दे। यार तो कसम चुकी है भाई। अच्छा आफ्ताब जी, बेटे ਉਹ ਸਾਲੇ 4 फीकियों पे ढोलकी तुम खुद दे दोगे मुझे। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ? अरे वैसे आजकल भी इन लोगों का दौर है। हाँ जी, बाज महल्ले ऐसे हैं, बाज शहर, छोटे शहरों में ਹਾਂਜੀ अब भी ये जब मैंने तो इस्तांबुल में देखा है, तुम बोल तो कल्चर है ना इसका, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो हमारा भी मे बी कभी होता हो जो ये हाँ चेंज हो गया, इस्तांबुल ने चेंज नहीं होने दिया। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਅਸਲੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। बस ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਸਨੈਨ उसकी वजह पता है क्या है? इस्तांबुल में प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़े अच्छे खुशगवार कलाम, बहुत शानदार वो जो नगमे भी होते हैं ना, जो खुशी के और वलवले के, हौसले के, जोश के, जिनकी नौयत मजहबी भी है, मिली भी है, तारीखी भी है। जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये कौन है आपके साथ बिल्कुल खामोश है? ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੱਲੀ ਸਵਾਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬ। यार है कौन है जेड़ा नाल है? ये सोया हुआ है, ये बेचारा, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, सोया हुआ है, नाक हिला रहा है अपने। ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਖੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। हाँ सब्जी बेचता नहीं, मेरे सब्जी का काम है, रेडी मेरी बनाई हुई है। खोता एक्सीडेंट होया है तो खोता मर गया है। आपको 2000 रुपया देंगे। मेरी भी फ्रूट दी रेडी सी जी, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਖੋਤਾ ਵੱਜਿਆ, ओके, ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, फिर ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਆਪ ਦੋਜ਼ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਪੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਰੇੜੀ ਤੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਤੇ। मैं क्या, ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ चलो 500 तुम्हें दे देंगे। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, क्या? ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਚਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਂ। भजन सारे रहीमियार खान च भी न्यूक्लियर बम चल गया अभी। लाओ न्यूक्लियर उत्थे चल गया, सारी रोह दी वो काम आई ना उत्थे। सर ये वही है जो तालीम बालिगा में भी आते हैं। पहचान लिया हमने आपको। तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो? वो आजकल भाईजान जरा नहीं, पिछली दफा नहीं आए थे, नहीं आया था नहीं? जी नहीं थे। भाईजान कम भी तो देखना होता है कोई ना। पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫੁਕੀਆਂ ਚ ਮੇਰੇ 500 ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਲੈ ਆਣਾ। अच्छा आफ्ताब साहब, मैंने अभी डिसाइड किए जी फैसला क्या? 50% इनसे हम लेगा। क्यों? बस हमारा इलाका है, इधर आते हैं लोगों से पैसे लेते हैं, हमारे हिस्से क्या आते हैं, हम पूरे साल इधर ख्वार होता है। ਓਏ ਮੇਰਾ ਤੇ 250 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन। वाह जी वाह। ਇਸ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨ। केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੇਲਾ ਕੇਲਾ 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। अच्छे केला ਉਹ ਮਰੂਦ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਕਿਲੋ, मरूद पजामा दे किलो, ਕੇਲਾ 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵੇਚਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ भाई केला। ਗੱਲ ਗੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। आई आई ये बाहर गट्टा हो गया तैयार, गट्टा 2 रुपये, ओ गट्टा 2 रुपये। आई आई ये बाहर गट्टा हो गया तैयार, गट्टा 2 रुपये, ओ गट्टा 2 रुपये, ओ गट्टा 2 ਰੁਪਈਏ 2 ਰੁਪਈਏ 2 ਰੁਪਈਏ गट्टा भी गट्टा 2 ਰੁਪਈਏ। भी गट्टा 2 ਰੁਪਏ। भी गट्टा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਲ ਲਾ ਦੇ ਦੀ ਸੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ। भी केला। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਗਲ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੇਲਾ। ਗੱਟਾ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ओ यार मेरा मतलब है केला
ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਵਾ ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਵਕਤਾਂ ਪਰੀਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਵਾ ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ शाबा केला चलो उधर जाके न एग्जामिन करो दूसरी जगह। अभी ये दो था जगह, ये इसी तरह करते हैं आफ्ताब साहब, इन लोगों को शर्म नहीं आते। खान बैठ जाओ। नहीं कैसे बेटे, हमारा जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। मखरबे की गुलनो भाई तल खुशाला हुसैन जब आता नहीं है तो नहीं करो। वो क्या है? चलो अभी करते है, तुमने अभी आग लगा दी है। लारशपी खबर तक कमीस्तूर माला रावड़ा ताजा ताजा ये ना करो। सलूर माला रावड़ा। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਢੋਲਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ भाई रोजे जगा रहे हो? ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਆ ਚੱਲਦਾ ਚਲੋ ਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾੜੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਇਆ ਕੀ ਬਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਪਾੜਤੀ ਚਿਮਟਾ ਤੱਤਾ ਕਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਗਿਆਲ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਵਾਂ तुमने किया क्या था? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਮਨੇ ਕੀਆ ਕਿਆ अच्छा तुम इस चिमटे से कितना पराठा लगाते? ਉਹ ਕੂੜਾ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਜਨਾਬ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੀਪਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੀਪਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਘਿਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੋਸਾ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਤਕੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੋਰੀ 90 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। 200 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਪਕੌੜਾ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਆਪਣਾ? 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਈਆਂ? ਖਜੂਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖਜੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਏ ਇੱਥੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਜੂਰ ਨੂੰ कमंद होता है वो। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਟੈਪ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ रमजान के अलावा क्या करते हैं आप लोग? रमजान के अलावा भी ऐसी है ही करना तो कोई परमानेंट काम करे ना, ये क्यों करते हैं मांगने का? सुभान अल्लाह और मौला क्या शफाफ आवाज ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 36 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ। किस इलाके में 40 रुपए का है? बागड़ियाँ बागड़ियाँ तो 40 रुपए के दर्जन है। हसनैन रोजे रख रहे हैं ਜੀ ਰੱਖ ਰਹਾ क्या कहने सुभान अल्लाह डिस्पराडो खराब होया होंदा इधर जगह पे बैठो। कुरैशी साहब ना होड़ यकीन करो सानू वाकई इस महल च कोई ना होने देवे कुरैशी साहब खैर हाँ कहने बहुत बड़े बड़े प्यारे ओ अच्छा। जी जी जी। बात ये है आफ्ताब साहब, बात पता है क्या है, मैं इन लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ। ऑब्वियसली पता है क्यों? मेहनती लोग हैं। चलो यार कुछ सुनाओ भाई अच्छा सा। खबरे किथे लड़ियां ने खबरे किथे लड़ियां ने हिजर दी सूली जड़ियां ने खबरे किथे लड़ियां ने खबरे किथे लड़ियां ने बस ट्यून करते रहोगे। कुरैशी साहब कख नहीं पता आपको ये क्या गा रहे हैं? यार मैं 1000 रुपया अगर बताओ राग कौन सा? ये माल कौन सा है? सारे राग आप शुरू कर दो, एम से शुरू कर, बल्कि ए से शुरू कर दो। माल कौन सा? माल दी इट इज पीलू। तुम बिन सुने नैन हमारे। वाह 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 कोई शौकीन नहीं वाह भाई वाह कंसला पूछना चुको अल्लाह जी भाईजान वाह को कख भी नहीं हैगा देन ਨੂੰ ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰੂਗ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੀਆਂ कदीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हजरात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज की डिस्कशन है माइकल एच हार्ट की शोरा आफाक किताब द 100। द 100 अपनी तर्ज की बेहतरीन किताब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मोस्ट मिसअंडरस्टूड किताब भी है। मिसअंडरस्टूड क्यों? लोग समझते हैं कि ये 100 अजीम तरीन आदमियों ही के मुतालिक है।
سارے عظیم ترین آدمی نہیں تھے. اصل بات یہ تھی کہ یہ فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ کے رکھ دیا, دنیا پر جن کی بڑی گہری چھاپ ہے, بہت تگڑا امپیکٹ ہے. اور یہ کسی ریورنس کے تحت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نمبر 1 کے طور پہ نہیں کیا, پھر اس نے پروو کیا ہے, اور وہ واقعی ایک کنٹروورسی کا شکار بھی ہوا. اس کے اپنے ہم مذہبوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا بھائی, کہ تم نے ایک غیر مذہب کے پیغمبر کو نمبر 1 قرار دے دیا اس میں. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے پروو کرنا پڑا کہ اس قدر کم عرصے میں اتنا زیادہ امپیکٹ, یعنی ایک تحریک چلتی ہے جس میں ہزاروں لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں, اور پھر جا کے ایک نظریہ پنپتا ہے. اس ایک شخص نے, فرد واحد نے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ عظیم آدمی, انسانیت پر اتنا بڑا امپیکٹ اور کسی سائنٹسٹ کا, کسی پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا, کہ ایک پورا مذہب تشکیل کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بھی مینشن کرتے ہوئے کہ یہ کتاب بھی سب سے پہلے شکیل صاحب کی وساطت سے میری زندگی میں آئی تھی, کیونکہ شکیل صاحب brought this book in the room. شکیل صاحب کمرے میں لاتے تھے, میں اور افتخار پل پڑھتے تھے کتاب پہ, کیونکہ شکیل صاحب کو ماڑی موٹی کتاب نہیں لاتے تھے. اس وقت بھی مجھے, میں فرسٹ ایئر میں تھا, مجھے بڑی حیرت تھی کہ جان ایف کینیڈی اس قدر اہم کیسے ہو گیا کہ اس کا نام 100 کی اس فہرست میں ہے. اصل میں ہم بھولے ہوئے تھے فیروز سنز کی ایک کتاب 100 بڑے آدمی, اس پر, اس میں بھی بہت بڑے بڑے اہم لوگوں کا, اور اکثریت ان میں ایسی ہے کہ جنہیں مائیکل ہارٹ نے بھی ایڈ کر رکھا ہے, لیکن اس میں بہت سے ایسے تھے جن میں مجید سالک صاحب کی حب الوطنی کار فرما تھی, فیروز سنز کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کار فرما تھی. لیکن جان ایف کینیڈی کے بارے میں جب اس نے ایکسپلین کیا نا کہ میں نے اسے کیوں رکھا ہے, اس نے اپولو مشن اپروو کیا تھا. اپولو مشن اپروو ہوا تو ہمارے ہاں یہ سیلولر فونز بھی آئے, فیکس مشینیں بھی آئیں, سٹار ٹریک کی ساری چیزیں آج مستعمل ہو گئیں. ہم ٹیکنیکل ورلڈ میں اسی کی وجہ سے انٹر ہوئے. اس کا یہ بھی ایک دلچسپ استدلال ہے کہ انسانی تاریخ کو وضع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ مذہبی شخصیات کا ہے, اور ٹاپ 10 میں 4-5 مذہبی شخصیات ہیں. ان میں یسوع مسیح علیہ السلام ہے, انہی میں کنفیوشس ہے, بدھا بھی ہے, انہی میں سدھارتھ ہے, گوتم بدھ, اور انہی میں سینٹ پال بھی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 10ویں نمبر پہ کون تھا؟ کون؟ بخدا میں اسے آج بھی دنیا کے قبیح ترین لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہوں. تو کون؟ کولمبس. 9ویں نمبر پہ وہ ہے. تو سر اب یہ پازیٹیو یا نیگیٹو کی بات نہیں ہے نا, بات امپیکٹ, اس کا امپیکٹ کہ اگر امریکہ دریافت نہ ہوا ہوتا تو آج دنیا کی شیپ کیا ہوتی. اچھا شکیل صاحب ذرا مائیکل ہارٹ کے بارے میں, کیونکہ یہ کتاب آپ ہی لے کر آئے تھے. مائیکل ہارٹ نے پرنسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی, اور بیسیکلی وہ آسٹرو فزسسٹ ہیں. جی جی. اور یہ انٹرسٹنگلی وائٹ سیپریٹسٹ بھی ہیں, یعنی وائٹ سپریمیسسٹ. اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے 4 حصے ہونے چاہیے, ایک وائٹ امریکنز کے لیے, ایک بلیک امریکنز کے لیے, اور ایک ہسپینکس کے لیے, اور ایک مکسچر مکسڈ. پھر اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا وہ بھی بہت لاجواب ہے, اور وہ سر دھنتا نظر آیا ویسے اس میں کہ 10-11 سال میں تقریباً 2 ملین, مور دین 2 ملین اسکوائر مائلز, یہ آپ کی فتوحات ہیں. ایسا شاندار نظام, اس قدر آپ مردم شناس تھے, اس قدر آپ معاملہ فہم تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر کچھ ارے ہونا چاہیے تھا. یہ مڈل میں ہے 52nd, یہ ہونا چاہیے تھا ٹاپ 20 میں. نیوٹن کو انہوں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. جی نیوٹن کو دوسرے نمبر پہ. فزسسٹ سے بہت متاثر تھے. وہ کہتا ہے کہ یہ 2 فزسسٹ تھے جنہوں نے واقعی تاریخ کا دھارا موڑنے میں بڑا رول پلے کیا, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ایک نیوٹن اور دوسرا آئنسٹائن. بڑے ہی باکمال لوگ تھے, بلکہ آئنسٹائن نے کسی حد تک نیوٹن کو ایکلپس کیا ہے. آئنسٹائن ایک بہت قداور شخصیت ہے. اچھا جناب,
500,000 کاپیز اس کی بک چکی ہیں اینڈ اسٹل کاؤنٹنگ. یہ کب لکھی گئی تھی؟ 78 منظر عام پہ 78 میں آئی تھی, اس سے پہلے لکھی گئی تھی. اینڈ دا رائٹر واز بورن ان ارلی 30s اینڈ ہی از اسٹل الائیو. سر یہ مختلف زبانوں میں ہے؟ لاتعداد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے. اردو کا ٹائٹل کی سر؟ 100 عظیم لوگ, یہ تخلیقات نے چھاپی ہے. یہ ترجمہ غلط ہے, میں نہیں سمجھتا. دا 100 کا ترجمہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کولمبس کو اسی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں جس نے اتنا قتل عام کروایا تھا. اس میں تو ہٹلر بھی ہے بھائی. جی آپ اس کو بھی عظیم لوگ کہہ رہے ہیں. نہ کریں بھائی. بااثر شخصیات. بااثر شخصیات. پہلے 10 لوگ بڑے اہم ہیں اس میں گوٹن برگ شامل ہے. گوٹن برگ کی وجہ سے آج یہ چیزیں چھپی ہوئی ہمارے پاس ہیں. پرنٹنگ پریس کا موجد وہ ہے. It was truly a revolutionary development. A great development, a revolutionary development, no doubt. اور اس وقت تو پابندی تھی, کتابی شکل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب مخطوطے جو تھے وہ اجازت کے بغیر مارکیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے, لائبریری میں نہیں رکھ سکتے تھے. عثمانیوں کو بہت پرابلم تھا, کرسچنز کو بہت پرابلم تھا. وہاں پہ کوئی نئے بلیف لے کر آ جائے کوئی اور سارا کچھ تلپٹ کر کے رکھ دے. مارٹن لوتھر نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. مارٹن لوتھر نے کیا کیا کہ اس نے بائبل کو جرمن میں ٹرانسلیٹ کر دیا, ورنہ وہ تو لیٹن میں تھی اور لوگوں کی دسترس میں ہی نہیں تھی. مارٹن لوتھر بھی اسی فہرست میں ہے. کولمبس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. کولمبس جس کماش کا آدمی تھا آپ جانتے ہیں, اس کو بہت انسیریمونیسلی واپس بلایا گیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے بچوں اور نہتے انسانوں, عورتوں کا قتل عام کیا ہے. بہت مین انسان تھا. یہ واپس آیا, چاپلوسی کی, اسے پھر کسی علاقے کا گورنر بنا دیا گیا اور آخری عمر اس نے غالباً 11 سال, if I am not wrong, 11 سال بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گزارے. 11 سال. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا. پھر گلیلیو بہت بڑا آدمی, اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا. اس وجہ اس نے کہا تھا کہ جتنے پلانٹس ہیں یہ زمین کے گرد نہیں گھومتے, یہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. اس کے عقائد کی بنا پر کہ یہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے. لیکن پھر وقت نے ثابت کیا یہ بھی سچا تھا اور ان سب کا پیر و مرشد اس لیے تو چالاک آدمی تھا نا. ایفیڈیوٹ دے کے, معافی نامہ دے کے چھوٹ کے آ گیا. انہوں نے کہا جان بچاؤ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو ہے. ان ایڈیٹس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. اور یہی بات جب ان سب کے پیر و مرشد سے کی گئی جس کو قید میں ڈالا گیا تھا, سوکریٹیز, کہ یہ گلاس ہے ہیملاک کا, یا تو یہ پینا پڑے گا یا لکھ کے دے دو کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ دنیا میں یہ ہے وہ. اس نے کہا میں لکھ کے دے دوں, اگر اس سے فرق پڑتا ہو تو میں 100 دفعہ لکھ کے دے دوں, فرق کوئی نہیں پڑنا, ادھر لے آؤ گلاس. اینڈ ہی ڈرینک ہیملاک. حالانکہ مقدمے سے ایک رات پہلے سقراط کو جیل میں جا کے یہ آفر کی گئی تھی کہ بھاگ جاؤ, کسی دوسرے ملک چلے جاؤ, مگر اس نے ماننے سے انکار کر دیا. واٹ اے مین. سر اس میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو آپ حیران ہو گئے ہو کہ اس کا کیوں ہے؟ کولمبس. لیکن اس کی ڈسکوری تھی نا. وہی نا کہ میں اس کی ٹیکنیک کو نہیں سمجھتا تھا نا, میں اس کو 100 بڑے آدمی سمجھتا تھا. اصل میں پہلی شخصیت اتنی بڑی, اتنی قداور ہے کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ 100 عظیم بڑے لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے شروع ہو رہی ہے. آگے تو ہٹلر بھی پڑا ہوا ہے, آگے تو کینیڈی پڑا ہوا ہے, عام سا آدمی تھا ایک. کولمبس پڑا ہوا ہے جو ایک ننگے آدمیت تھا. اور بہت سے لوگ اب یہ چیز بھی ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ کولمبس نے ریئلی امریکہ ڈسکور کیا بھی تھا تو کیا مطلب, اس نے وہ وہاں پہنچ گیا, اتنا احمق تھا وہ, آیا انڈیا تھا, پہنچ ادھر گیا. اس کو تو اس بات پہ الٹا لٹکانا چاہیے تھا کہ تمہاری سینس آف نیویگیشن کتنی 3rd کلاس ہے. ارے کتوں ٹریا سی ویسے برطانیہ تو اسپین. He was an Italian لیکن he sailed off from Spain. یوکلیڈس, اکلیدس جس کو کہتے ہیں, جیومیٹری کا باپ. آپ کا آرکیٹیکچر آج جو بھی ہے وہ اس کے وضع کردہ اصولوں پر قائم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی برگزیدہ نبی, پھر مائیکل فیراڈے الیکٹرو میگنیٹزم, پھر میکسویل یہ بھی الیکٹرو میگنیٹزم ہے.
मार्टिन लूथर का तस्करा हो चुका है, रिफॉर्मर बहुत बड़ा। डार्विन, मोस्ट मिसअंडरस्टूड गाय। Why? वाह वाह, नजरिया इर्तिका, वेरी इंटरेस्टिंग। Theory of evolution. कार्ल मार्क्स, वाह। ये फलसफी ऐसा है कि जिसकी अप्रोच ऐसी थी कि अवाम तक सबसे ज्यादा एक्सेस इसने हासिल की ऑफ ऑल द मॉडर्न फिलोसोफर्स। इसने उलमा को भी एड्रेस किया दास कैपिटल में, और अवाम को इसने अप्रोच किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और जितने भी ये सर्वेस करवाए जाते हैं उसमें सर फहरिस्त यही होता है। फिर राइट बरादरान है, जहाज बनाने वाले। जी जहाज। फिर फ्राइड का शुमार उन 4 लोगों में होता है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को वजह किया है, जिनमें से एक आइंस्टाइन है, डार्विन है, मार्क्स है और चौथा फ्राइड। होमर, ये भी एक बहुत बड़ा अदीब, बहुत शानदार आदमी, नाबीना था ना ये नाबीना था उस दौर का। और उसके बाद एक तवील अरसा तक अदब से मुतल्लिक हर शख्सियत, हर राइटर इससे मुतासिर हुआ। अभी और बेशुमार शख्सियात हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी डॉक्टर रूबा, खबर है कि $30 में खरीदी जाने वाली पेंटिंग की असल कीमत $1 करोड़ निकली। ये कहाँ का वाकया सर? लंदन। ये वाकई $30 में खरीदी गई, जैसे कबाड़ी नहीं खरीदते, जी थोक में खरीद ली चीजें, उनमें से एक ये बरेख्त का काम था। बरेख्त एक बहुत बड़ा नाम, क्या है सर? जर्मन आर्टिस्ट है बरेख्त। ये पेंटिंग 1503 में बनाई गई। 1528 में बरेख्त दुनिया से रुखसत हुए, और उनकी कोई पेंटिंग ऐसी नहीं जो मिलियंस से कम है। ये वाहिद पेंटिंग थी जो नजरों से ओझल रही, और किसी भी तरह इसका शुमार वैन गॉ और डाविंची से छोटे, रेम्ब्रांट से छोटे आर्टिस्ट में नहीं होता। नहीं, उसके तो वारे न्यारे हो गए जिसने खरीदी। उसके तो वारे न्यारे हो क्या गल उड़ीकण बैठे होंगे ने इनको बोले ते अगो दी रगू फाद लइए आ मन वो टलना जो ना आया। तो क्या खुसूसियात ऐसी कि इतना उसका रेट लग गया? रेट तो इतना होता है, लेकिन ये पता कैसे चला? उसने जाके कहीं डिस्प्ले की या घर में? मैं इस पे बहुत हैरान हुआ हूं कि ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ये साहिब तर्ज होते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं। इनका तो एक स्ट्रोक बता देता है कि ये किसका काम है। एग्जैक्टली। हम यहाँ बता नहीं देते ये शंकर जयकिशन का काम है, ये रशीद अत्रे का काम है। शायर मतलब कि ये मिसरा खुद बोलता है कि ये फैज का है, ये मुनीर न्याजी है, फराज है, जफर इकबाल है, ऐसे ही है। ये नासिर काजमी लगता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बरेख्त का काम, इतना बड़ा काम, इस तरह कहीं भी बिक गया? मैंने अपने बुजुर्गान से सुन रखा है बरेख्त का नाम कि ये बहुत बड़ा पेंटर था और लोगों की नजरों से ओझल रहा। हाँ। तो ये हुई ना, क्या स्टोरी है कि इत्तेफाक ऐसा, महज इत्तेफाक। आप देखिए कि पैब्लो पिकासो नहायत गरीब हुआ करता था, बहुत गुर्बत में इसने जिंदगी गुजारी, और एक वक्त ऐसा आया कि इसकी जिंदगी में फिर इतना महंगा इसका आर्ट हो गया। जी सर। इसका लतीफा मशहूर है कि अपनी उस अजीजा को कहता है, जिसने पूछा तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं, कहता आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, इतनी महंगी मेरी पेंटिंग। सर ये मूर्ति से मुझे याद आया, मूर्ति है ही नहीं, इसमें पेंटिंग है। पेंटिंग। सर ये जो कदीम चीजें होती हैं, जैसे वो पेंटिंग थी, तो जब मेरी शादी हुई तो मैं हनीमून पे टैक्स ले गया, तो वहाँ वो सारे कदीम है ना, पुराने पुराने, तो मैं फिर रहा था, अपनी बेगम को भी बता रहा यहाँ लोग ऐसे रहते थे ऐसे। जब हम बाहर निकले तो एक आदमी ना साथ साथ हमारे चल रहा, कहता है मैंने आपको पहचान लिया। मैं क्या था, तो मेरे पास ना 2 तोहफे। वो भाभी को कह रहा था कि मैंने आपको पहचान लिया। जी। उसने कहा मेरे पास ना आपके लिए 2 तोहफे हैं। मैं क्या था, ये भी उसने भाभी को ही कहा। नहीं यार। अच्छा फिर सर उसके पास ना छोटी छोटी मूर्तियां थी 2। कहता है यहाँ जो बादशाह रहता था ना, ये उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियां हैं, तो ये बड़ी कदीमी है, तो मैं आपको तोहफे के तौर पे दूंगा, आपका जो दिल करे ना मुझे आप। वहाँ तो बाहर इंडस्ट्री है पूरी, रेप्लिकास बनते हैं। मुझे तो नहीं पता था जी। वो फिर मैंने अपनी तरफ से बड़े कम पैसे, मैंने कहा 2000 रुपये रख लो। तो मैं अजायब घर ले आया, तो मैंने पूछा यहाँ कौन बैठता है जो चीज़ें चेक करता है कि पुरानी कितनी है। तो मैंने उनको दिखाया, वो अंदर जो बंदा बैठा था उसने मुझसे ले ली, तो कहा आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन बाद मैं गया तो
जिस बंदे ने चेक करना था ना उसने कहा वो उनको बुलाओ मेरे पास लाओ, ये किसने आपको दिए हैं? फिर मैंने कहा हुआ क्या है? नहीं नहीं आप बताएं ये आपको किसने दिए हैं? मैं कहा वो वहाँ मैं टैक्स ले गया था तो एक आदमी ने मुझे कहा ये तोहफा है आप ले जाएं। कहना बस ये तोहफा ही नू रखो तुसी। मैं कहा क्या मतलब? कहना इन्होंने तो चंगे घुग्गू घोड़े होंगे। तुम वहां क्या लेने गए थे? तेन भरजाई ने भी नहीं समझाया कि टक्सला नहीं जाना सी? तक्षला, सर तक्षशिला का मतलब क्या है? सिटी ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का शहर। A city of stones. और उकाशा जी कैसा गुजर रहा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। पराठे बन रहे हैं वो तयों वाले? पराठे तेयों वाले पराठे हाँ बन रहे हैं। उन्होंने सर, पराठा लवर इन सहरी नो बाय कैमरा दैट्स द एनिमी। मैंने सिर्फ अपने आप को ना आदत डाली हुई है कि आपके ऑर्गन्स को भी आदत होनी चाहिए, वरना ये तो इतनी डिमांड करते हैं इतनी ज्यादा, इन्हें कैंडे में रखना चाहिए। अपने ऑर्गन ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ। आज करते हैं देसी घी खाता हूं मैं इतना इतना। क्या बात। तो वही बात है, पराठे में क्यों नहीं खा रहे आप? पराठे के अंदर एक और चीज ऐड हो जाती है, ये क्या? कार्ब्स। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਾਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਰਬਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ ਆਟੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣੇ। सर बहुत से लोग सहरी में पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं कि पूरा दिन प्यास ना लगे। वो समझते हैं कि ऊंट वाला फार्मूला इधर भी मुंतबिक होगा, ऐसा होता नहीं। ये सहूलत सिर्फ ऊंट को मयसर है। सहरी में अगर सर सब्ज़ इलायची का कहवा एक कप पी लें तो बिल्कुल प्यास नहीं लगती। प्यास लगे यार, प्यास क्या कहती है? लगनी हमने चाहिए। कोई रोड़ी कूटनी है, तो सड़क पे काम करना, कितना लगने दो, प्यास उसका शशका है। प्यास ना लगे रोजे का मजा ही नहीं आता। ये एहसास होना ही तो मकसद ये है। एहसास भी होना बहुत जरूरी है, भूख का एहसास होना बहुत जरूरी है, वरना रोजे की ट्रू स्पिरिट जो है वो किधर गई? ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਵ। मैं बड़ी ट्राई की थी, नहीं आवाज निकली। आपको पता है कितने बुरे लगते हैं? अच्छा ये एकदम बिल्ली आयो ना दरवाजे जो तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही हैं हाफिज़ा मिसबाह हफीज़। कलाम है सिकंदर लखनवी का। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में याद मोहम्मद। दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, दिल मेरा बन गया है मदीना, ताजदारे हरम के करम से, हर खता पर
چشم پوشی ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔